Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil ila al-Imam Az-Zabidi wal Imam Al-Bukhari rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa bi'ulum masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid daraini amin ila an qal Kitabut Ta'bir. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajul salihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'a ahadukum ru'yan yuhibbuha fa innama hiya minallah falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha wa idza ra'a ghayra dhalik mimma yakrahu fa innama hiya minasyaitan falyasta'id billah falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahad fa innaha la tadurru. Nah, ini kata Nabi, kalau kalian melihat mimpi yang kalian sukai, maka itu mimpi dari Allah. Fa innama hiya minallah. Falyahmadillah, syukur kepada Allah. Kemudian wal yuhaddits biha, ceritakan. Tapi ceritakan ini di riwayat lain dikhususkan. Di riwayat lain disebutkan kepada siapa kita menceritakan mimpi baik kita. Bukan kepada semua orang. Dikata Nabi ceritakan, tapi sama siapa yang ditokannya. Jangan tiap habis mimpi langsung besok kita posting. Tidak perlu. Oh, aku semalam mimpi, tidak perlu. Jadi kata Nabi ceritakan kepada siapa kita menceritakannya. Di riwayat Muslim, Nabi Muhammad menyebutkan, wala yukhbir illa man yuhib. Ceritakan kata Nabi, dan jangan kalian ceritakan kecuali kepada orang yang kalian cintai, yang kalian yakin dia itu sayang kepada kalian. Di riwayat lain Nabi sebutkan wala yaqussuha illa ala wadin. Riwayat lain wala yuhaddits biha illa labiban aw habiban. Di riwayat lain illa ala alimin aw nasihin. Pada orang yang cinta. Riwayat lain kepada orang yang lebih cerdas, paham. Kemudian di riwayat lain kata Nabi kepada orang yang alim. Orang yang alim, nasih, orang yang akan memberikan kita nasihat, guru. Jadi ini semua sifat ada pada guru. Guru sayang sama kita, guru tahu, lebih pasti tidak mungkin jadi guru kecuali itu orang yang cerdas. Kemudian guru juga alim, berarti ceritanya sama guru. Selain ke guru, tidak usah cerita. Ini kaidah di Al-Quran juga disebutkan. Ketika Nabi Yusuf datang ke ayahnya tentang mimpi, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpimu kepada saudaramu. Kepada saudara, jangan diceritakan, kata Nabi Yakub. Karena bisa jadi nanti di situ ada saling hasud, iri, dengki. Itu. Jadi kalau kita gabungkan berarti semua riwayat dari Nabi dan kaidah dalam Al-Quran, orang yang boleh kita ceritakan mimpi kepadanya adalah orang yang betul murni sayang dan tidak mungkin iri sama kita. Wong tua atau guru. Itu cuman orang tua dan guru. Cuman itu yang boleh kita ceritakan mimpi kepadanya. Kalau ke yang lain jangan. Ke kawan, tidak usah, tidak boleh. Memang begitu aturannya. Jadi mimpi itu juga ada aturannya. Karena mimpi termasuk mubasyirat. Di hadis berikutnya nanti kita dengar kata Nabi, mimpi itu termasuk kabar gembira. Tidak boleh diceritakan kepada sembarangan orang. Nah, jadi aturannya begitu. Nah, adapun mimpi jelek tidak perlu diceritakan. Kalau mimpi jelek, mimpi menyedihkan, mimpi serem, mimpi ini, itu minasyaitan, itu dari setan.
An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasysyirat. Qalu wa mal mubasysyirat? Qala ar-ru'ya as-salihah. Kata Nabi, tidak tersisa dari kenabian kecuali al-mubasysyirat, hal-hal yang memberikan kabar gembira. Sahabat bertanya, apa mubasysyirat ya Rasulullah? Qal ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Dan mimpi yang baik ini tidak mesti kita dalam keadaan siap. Banyak dari ulama mengatakan untuk membuktikan bahwasannya al-mubasysyir ru'ya salihah itu murni dari Allah, bukan dari kita. Kadang orang yang tidur dalam keadaan mutanajjis, artinya misalkan tidak kati wudu, tidur dalam keadaan junub, kadang belum mandi wajib, tidak tahunya mimpi baik. Tapi pas dia tidurnya rapi, wudu, ada kiblat sebelumnya, sholawat misalkan 1000 kali, tidak mimpi baik. Tiba-tiba suatu malam dia lagi dalam keadaan yang tidak siap, kotor, maksudnya kotor sini junub, dalam keadaan hadas, tidak baca apa-apa sebelum tidur, paling doa tidur, tidak tahunya mimpi baik. Ini membuktikan bahwasanya mimpi itu bukan dari kita. Ini membuktikan mimpi bukan dari kita. Pembahasan ini termasuk yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Athaillah dalam kitab beliau Al-Hikam. Kata beliau, al-madad minallah ya'tika baghtah. Dalam kitab Hikam ini, kata beliau, pemberian dari Allah itu sering datangnya itu ngejut, tanpa kalian tunggu, tanpa kalian siapkan. Itu kata beliau bukti dari Allah bahwasannya aku berikan ini itu murni karena aku nak berikan, bukan karena kau melakukan ini melakukan itu. Paham ya? Jadi bukan karena kau melakukan wudu, sebelumnya sholat, sebelumnya kau zikir, sebelumnya kau sholawat, habis itu kau dapat. Tidak, bukan itu. Bukan itu penyebabnya. Kau dapat apa yang kau dapat, itu murni memang aku yang mau memberikannya. Mahdhu fadlin wajudin minallah. Murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu. Jadi kadang kita mimpi baik dalam posisi yang kita terasa aneh. Aku ini lagi junub, aku ini lagi tidak siap, tapi aku mimpi baik. Memang begitu, itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan. Bahwasanya kita tahu, kita sadar mimpi baik, pemberian dari Allah, dan datangnya itu tanpa ada penyebab, tanpa ada yang memanggil. Itu murni pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dibahas sama Ibn Athaillah dalam kitab Hikam. Nah, jadi bagaimana kita? Ya sudah, kita pokoknya tugasnya baca salawat, tugasnya baca Al-Quran, tugasnya amalkan sunnah, tugasnya rindu, tugasnya kepengen, tugasnya berharap. Kapan datangnya? Kita kapan pengen mimpi Nabi misalkan. Ya sudah, yang penting kita ikhtiar, berusaha. Tugas kita salawat, menkhayalkan, membayangkan Nabi Muhammad SAW. Kapan Nabi datang? Itu bukan urusan, itu urusan Nabi. Itu. Nah. Wa anhu radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqadha. Wa la yatamatsalu asyaitanu bi. Yang melihat aku di mimpi akan melihat aku dalam yaqadha. Kata Nabi. Dan ulama mengatakan yaqadha di sini fid dunya, bukan di akhirat. Kalau di akhirat ya semua nggak ada kelebihan di sini. Kalau di akhirat semua akan ketemu dan melihat Nabi. Maksudnya ini dia yaqadha. Nah, cuman kapan yaqadhanya ini khilaf ulama, tergantung orang tersebut. Ada orang itu yang yaqadha melihat Nabi kalau dia bukan orang pilihan, maksudnya lebih dari itu di akhir hayatnya.
dia akan bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah mimpi Nabi? Pasti ketemu Nabi secara nyata. Kapan? Di akhir hayatnya ketika dia lagi sakaratul maut, di situ hadir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia termasuk orang pilihan, dan ini pilihan dari Allah, termasuk orang pilihan, dia makin banyak lagi bersolawat, makin ta'alluq, itu bisa sebelum wafat pun udah bisa ketemu Nabi ya qadatan. Walaupun biasanya kata ulama di atas 40 tahun. Itu biasanya. Kalau udah yaqadhah itu biasanya di atas 40 tahun. Yaqadhah. Dan itu banyak jadi apinya. Dan itu terjadi. Jangan kita anggap nggak terjadi. Api ini. Jangan kita bilang itu nggak terjadi. Terjadi. Nah, jadi Nabi banyak dari ulama, dari aulia yang ketemu Nabi secara yaqadhah. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. An Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ra'ani faqad ra'al haqqa fa inna syaitan la yatakawwanuni. Setan nggak bisa kata Nabi berubah jadi aku. Dijaga jadi sama Allah. Setan nggak bisa berubah jadi Nabi Muhammad SAW, nggak bisa itu. Dijaga sama Allah. Nah, fadal. An Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaquluna ini orang Tuhan pada tahta ibadat alaihi qalu fara alaiha wa ta'awtu fajalat qalu fasahu fanama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalat fakultu lahu ma yuhibbuka ya Rasulullah qala nasu min ummati uridu alayya mudatan fi sabilillahi yarkabuna sabaja hajal tahdi mulukan alal asirah aw mislal muluki alal asirah qalat fakultu ya Rasulullah wada Allah an yaj'alani فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وضع رأسه ثم استيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال الناس من أمتي أريد علي مزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني قال أنت من الأولين فركبت البحر في زمن معاوية بن أبي سفيان فشرعت عن جنبتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقترب الزمان لم تكن رؤيا المؤمن تبهيد ورؤيا المؤمن جزء 46 جزءا من النبوة وما كان من النبوة فإنه لا أنا ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء دائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي لجحفة فأولت أنا وباء المدينة ينقل إليها. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تكلم بكلام لم يره كيف أن يأخذ بين سائر عيني ولم يفعل ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون
subati al-azanaidin unuk yawmal kiamati wa min sawara surah tan uzifa kulifaan yang paha biha walisa binafik. Tambah. wal asala fa'aron nasa yakuna minha fal mustaqiru wal mustaqilu wa idza sababun wasilun min ardi ila sama fa'araka akhadta bihi fa'alauta thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala bihi thumma akhadha bihi rajulun akharu fa'ala bihi ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله أتبعنا فأعبرها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبر قال أما الظلة فالإسلام وأما الذي ينقص من العسل والسمن القرآن تلاوته تنقص فالمستقر من القرآن والمستقل وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيهديك الله ثم يأخذ به رجل من بعدك فيحلو به ثم يأخذ رجل آخر فيحلو به ثم يأخذه رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيحلو به فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا فأخطأت قال فوالله لا تحدثني بالذي أخطأت قال لا تقسم Tapi riwayat itu qala man ra'a ay'an yaqrahu al-yasbir alaihi fa innahu man faraqal qiyamata syukran wa ma illa matani katan jahiliyah. Nah, jadi Nabi tidak pernah menganjurkan untuk kita berontak dari pemerintah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan berontak, maka meninggal dalam keadaan jahiliyah. Alhamdulillah. Karena Nabi tahu, dalam hadis, Nabi ngomong, man kariha min amrihi syai'an falyasbir, sabar. Dalam riwayat lain, walaupun pemimpin kalian itu abdun habasyiyun, budak yang hitam kulitnya, zolim, tetap kalian harus sabar. Itu kata Nabi. Karena keamanan itu tidak bisa dibeli. Kalau udah ada pemberontakan, ada terjadi perangan antara rakyat dan pemimpin, udah habis. Dan itu banyak contohnya di negeri Arab. Banyak contohnya di negeri Arab yang dulunya tentram, yang dulunya aman, tahu-tahu habis itu perang, mereka kira perang ini bisa, peperangan itu sesuatu yang bisa dimulai dan tidak bisa dihentikan. Itu perang. Termasuk sesuatu yang bisa diatur kapan mulainya,
tapi tidak bisa diatur kapan berhentinya. Itu perang. Naudzubillah. Makanya Nabi itu selalu menganjurkan patuh udah, taat sudah. Selagi tidak melanggar perintah Allah. Zolim, makan hak rakyat, udah sabar. Itu urusan dia sama Allah nanti. Kalian tetap harus patuh, tidak boleh keluar dari imam. Keluar itu maksudnya berontak, pengen nurunkan pemimpin, itu tidak dianjurkan sama Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi tahu madarat dari situ besar sekali. Madarat dari situ, oh pengen pemimpin yang adil, berontak, turunkan, tidak naik-naik yang adil, pegang malah lanjut terus. Surya baru sekarang selesai. Surya baru sekarang selesai. Pemimpin baru, dan itu pakai urusan sama negeri Eropa pula. Bagus kan? Peperangan yang dimulai mungkin dari tahun 2000, Ana baru 2 tahun 3 tahun di Mekah. Suriah itu. Dari rakyat tentu didukung, ini tidak usah diupload tapi didukung sama siapa? Didukung sama Yahudi demen, Muslim sama Muslim bentrokan, dibantu dengan senjata, dibantu dengan pasukan, rakyatnya akhirnya rakyatnya berani. Irak lagi takut beliau. Kata beliau, aku takut nanti aku yang dihisap sama Allah. Kambing mati kelaparan di ujung Irak. Beliau ada di Madinah. Kambing ini bukan manusia. Cak mana yang pemimpin, kalau rakyatnya kelaparan, dianya zolim. Sudah, urusan sama Allah gitu. Tenang deh. Panjang lebar pasti dihisap. Pasti panjang lebar. Nah, tenang. وبه وإليه قال عن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وألا ننزع العقل أهله إلا أكبر الكفر Bawahan. عندكم من الله فيه برهان Wa alla nunazi al-amra ahlahu. Termasuk yang kami dibaiat sama Nabi, kata Ubadah, kata Nabi, jangan kalian mengambil satu amar pemerintahan, maksudnya di sini dari yang pemerintah. Artinya jangan berontak. Kecuali kata Nabi, kalian melihat tarau kufran bawahan, kekafiran yang sangat jelas. Pemerintahnya bukan muslim. Nah, baru tidak boleh itu diam. Pemerintahnya bukan muslim, tidak boleh diam. Itu bawah itu jelas sekali. Kekafiran yang sangat jelas, baru di situ kita tidak boleh berikan kepadanya urusan pemerintahan. Tapi kalau tidak, bukan cuman, maksudnya zolim, orangnya masih muslim, itu pasrahkan sama Allah. Nah, paling jeleknya manusia kata Nabi termasuk adalah orang yang nuntuti hari kiamat. Karena kiamat tidak bakal terjadi kecuali sampai di zaman yang paling buruk sekali. Itulah nanti ada kiamat, terjadinya kiamat. Nah, Fadal. Min nabiyikum. Nah, ada orang ngadu ke Anas, zolimnya Hajjaj.
Zolim ni Al-Hajjaj ini. Ajak dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Sahabat nak 100 yang dia bunuh. Apa kata Anas? Isbiru, udah sabar. La yati alaikum zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu. Hatta talqaw rabbakum. Setiap zaman pasti yang baru lebih jelek, lebih buruk daripada yang sudah lewat. Sabar. Jadi kadang itu kita ada di satu waktu tidak bisa bergerak, itu takdir udah keputusan dari Allah. Cuman bisa sabar, tidak bisa diubah. Jalur tuh udah ke situ. Kita nak berkeras ini harus ke kanan, tidak bisa. Dia ke kiri. Takdirnya emang ini ke kiri lagi arusnya. Ini kayak ini. Sabar, jadi cuma bisa sabar. Kata Anas, aku dengar itu dari Nabi. Bahwasanya setiap zaman, maka yang setelahnya pasti lebih buruk dari yang sebelumnya. Makanya orang yang hidup misalkan di presiden yang berapa, ngalami presiden yang ke ini, oh pasti rasanya beda. Oh masih mending yang dulu, masih mending, terus masih mending. Ya, Alhamdulillah min dzalik. Nah. Bismillah. فإنه لا يدري أن الشيطان يملك في يده فيقوم في قدرة من النار وبه إليه وعنه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القائد فيها خير من الغائب والغائب فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي أن تشرب تستشربه ومن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليأخذ به. عن سلمة بن أكوع رضي الله عنه أن دخل على الحجاج فقال يا ابن أكوع ارتدت على عقبيك كعربت قال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن به عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من ثم بعثوا على أعمالهم. ابن اليمان رضي الله عنه قال إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز يذيب أعناق الإبل ببصرى. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يثق الفرات يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تكون الساعة تستثيرا فئتان عظيمتان تكون بينكم مختلف عظيمة فئتكما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتطلع رب الزمان وتتحار الفتن وتكثر الحرج وهو الحكم وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال
وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت وراح الناس آمنوا أجمعون وذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تكون الساعة فقد نشر رجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعان ولا يطويان ولا تكون الساعة فقد انصرف الرجل بلا بني لحيته فلا يطعمه ولا تكون الساعة وهو تليت حوضه فلا يقصي به ولا تكون الساعة فقد رفع أكلته إلى Balik lagi ya Nabi. Nah, فقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها. nah, jadi ini hadis, kalau kita pelajari hadis fitan tanda kiamat serem memang. Al-Habib Abu Bakar Al-Adni, beliau punya karya di situ. Jadi termasuk arkanuddin. Jadi menurut Habib Abu Bakar Al-Adni, arkanuddin bukan salasah tapi arba'ah. Karena dalam hadis Jibril ketika Nabi menyebutkan arkanuddin, Nabi tidak menyebutkan arkanuddin salasah, tidak. Tapi Jibril bertanya, "Ya Rasulullah, mal Islam, mal iman, mal ihsan?" Dijawab sama Nabi kan. Kata Habib Abu Bakar, Nabi tidak stop di situ. Nabi kan lanjut. Jibril lanjut nanya, "Mata sa'ah, kapan kiamat?" Kata Nabi, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Artinya kita berdua tahu jawabannya, yang tahu cuman Allah. Kata Jibril, kalau begitu, ma amaratuha, apa tandanya? Nah, disebutkan sama Nabi. Tanda-tanda kiamat. Kata Abu Bakar, berarti harus kita gabungkan. Kalau itu kan sih hadis, terkenal dengan hadis Jibril. Maka ada syarahnya. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit, beliau mensyarahkan hadis Jibril. Nah, itu ada syarahnya hadis itu. Sampai akhir, berarti 4 rukun. Termasuk pembahasan yang kalau kita di zaman akhir ini perlunya membahas pembahasan tersebut. Pembahasan alamatus sa'ah, tanda kiamat. Bukan buat nakuti wong. Bukan juga nak viral ke kiamat palak lah, bukan. Untuk kita jaga-jaga. Untuk kita waspada. Jangan sampai kita termasuk yang sebutkan, yang disifatkan jelek oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Nabi termasuk salah satu tanda kiamat, banyak yang ngaku Nabi. Udah itu. Itu banyak tuh ngaku Nabi. Kemudian yuqbadul ilmu, banyak ulama yang meninggal. Taktsuru zalazil, banyak gempa bumi. Yataqarabuz zaman, zaman ini makin cepat. Kita rasakan ini waktu seminggu. Dalam riwayat lain Nabi ngomong sanah kasyahr, setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti satu hari seperti 1 jam. Ini kita seminggu, tidak terasa. Minggu kemarin baru madrasah lagi. Udah nak lebaran haji, kurban. Tahu-tahu nanti lebaran haji lagi. Itu termasuk tanda kiamat. Tadharul fitan, banyak fitnah-fitnah. Fitnah-fitnah yang membuat orang banyak saling bunuh, saling perang. Al-harj. Yakthuru fikumul mal. Harta, ekonomi bagus. Nah, itu belum berarti sekarang. Itu belum. Ekonomi bagus kata Nabi. Mau berduit kalau. Sampai-sampai yuhimma rabbul mal man yakbalu shadaqata. Yang punya duit ini bingung siapa yang nak nerima zakat aku. Bukan bingung nak keluar ke zakat. Kalau sekarang orang bingung nak keluar ke zakat kan, udah masuk auto zakatnya bingung nak keluar. Kalau itu nanti tidak bingung siapa yang nak nerima sedekah aku. Siapa nak zakat kan? Siapa yang mau nerima zakat aku? Ketika dia tawarin ke orang, kata orang la irbali bihi. Kata orang aku tak, yang dinjuk dah, aku tak butuh. Aku tak butuh. Injuk orang lain, aku tak butuh. Kata yang nerima zakat dan sedekah pada zaman itu. Ya tatawalun nas fil bunyan.
orang berlomba-lomba dalam membangun bangunan yang tinggi. Wah, sekarang di Arab banyak itu udah. Hatta yamur rajul. Kemudian kata Nabi, akan termasuk tanda kiamat, ada orang yang masih hidup lewat kuburan. Uang itu ngomong, ya laitani makana. Coba aku yang ada di kuburan itu. Na'udzubillah. Sampai seserem itu. Yang masih hidup pengen sudah mati. Coba aku yang ada di kuburan itu. Ya laitani makana. Coba aku yang ada di kuburan itu, ini udah makin jelek, ini makin bobrok udah zaman, tapi ekonomi bagus. Hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Nah, ini tanda kiamat yang kubro. Matahari, di riwayat lain disebutkan matahari tidak terbit selama 3 hari kalau tidak salah. Gelap terus bumi ini. Gelap terus, tahu-tahu terbitnya dari barat. Terbit dari barat, udah matahari terbit dari barat, lain faunafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Udah iman, tidak mempan lagi, tidak manfaat lagi kata Nabi. Karena udah tanda kiamat yang besar itu. Alhamdulillah min dzalik. Nah, jadi termasuk tanda kiamat banyak ini disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis, dan itu termasuk apa? Termasuk arkanuddin, rukun agama. Nabi Abu Bakar luar biasa banyak karya beliau di dalam masalah tersebut sampai ada silsilahnya. Jadi kalau nak belajar tentang ilmu tanda kiamat, pertama baca kitab ini dulu. Ini karangan Habib Abu Bakar semua. Habis itu yang kedua tahapan baru baca kitab ini. Yang ketiga baca kitab ini. Kalau saya sampai 5 atau 6 tahapan untuk mempelajari arkanuddin, arkan ar-rabi, arkanuddin ar-rabi, rukun agama yang keempat, yaitu tanda kiamat. Jadi bukan untuk nakut-nakuti ya. Bukan cuma tahu, tidak, banyak arahan dari Nabi di situ. Salah satunya tadi kata Nabi, ketika banyak fitnah, ketika banyak musibah, kata Nabi, yang punya tempat au ma'adzan falya'udz bih. Yang punya tempat, kalau di hadis lain Nabi ngomong yang punya punya kambing, ngembala kambing be kata Nabi. Enggak usah ngurusi wong. Yang punya kebun di hutan, di kebun be. Enggak usah metu. Itu arahan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua di hadis tentang alamatus sa'ah, rukun agama yang keempat. Nah, fadhal. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Isma'ul ini isqa'umida alaikum abadun abashirun ana ashabu jadi Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innakum satakhrifuna alai iman wasabakun nadamatan yawmal qiyamah ni'ma muradi'atu wa bi sanil al-fatih. عن بن يسار رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد ترعاه الله رعية فلم يخذها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. وعنه أيضا رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من والد يلي رعية من المسلمين ويموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة. Terus tambah yang banyak. عن جندب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الله به يوم القيامة قال ومن يشافق يشكل الله عليه يوم القيامة فقالوا أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان فتنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة من كفه من دم أهراه وهو فليفعل. عن أبي بكر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يكفين حكم بين اثنين وهو غضبان.
زاده إما أن يجوز صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب به إليه الحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة تقدم وزاد في هذه الرواية وأن نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف بالله لومة لائم دائم وبه إليه العن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت وبه إليه قال وعنه رضي الله عنه قال Terus, قيل nanti emang dikit. للأمراء ألا تستخلفوا قال استخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكون 12 أميرا فقال كلمة لم أسمعها فقال أبي إنه قال كلهم من قريش Terus. وبه إليه قال عن أنس رضي الله عنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تتمنوا الموت لا تمنيت وبه إليه قال عن أبي هريرة رضي Lain الله lainnya. Banyak nih. Coba nih. Kalau si kok dua, ini banyak ya. Kita taman nih dia maju mundur, ada takdim takhir. Kita belum kita taman nih. Hah? Terakhir kita. Baca nanti. Baca yang kita baca. Nah, baca nanti. Rafa baca. Surah apa? وبه إليه قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال ما رأيت شيئا أشبه بالأمان فقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدراك ذلك لا محالة فزين العين النظر وزين اللسان الصدق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه عن سيدنا أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا قلت أنا فقال أنا كأنه كرهها عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفشوا وتوسعوا وعنه رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة محتبيبا بيده هكذا عن سيدنا عبد الله رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى رجلان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس أجل أن يحزنه عن سيدنا أبي موسى رضي الله عنه قال احترق بيت في المدينة على أهله من الليل وحدث بشأنهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأدفئوها عنكم عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم بنيت بيدي بيتا يكنوني من المطر ويذلوني من الشمس ما عاناني عليه أحد من خلق الله تعالى كتاب الدعوات عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لكل نبي دعوة مستجابات يدعو بها وأريد أن أختبئ دعواتي شفاعة لأمتي في الآخرة. عن سيدنا شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو مقين بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله إنا لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه حدث بحديثين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا ثم قال الله أفرغ بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكة ومعه راحلة عليها طعامه وشرابه فوضع رأسه فنام نومة فاستيقظ وقد ذهبت راحلته حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: ارجع إلى مكاني فرجع فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده عن سيدنا حذيفة بن اليمن رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يداه تحت خده وقال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا قام قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عن سيدنا البراء بن عازب Kan Bara. عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمان ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلته ونبيك الذي أرسلته. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت عند ميمونة وذكر الحديث وقد تقدم قال: وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراسه فلينفض فراسه بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وأنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Siapa? Aldi, itu Aldi. Wa anhu banyak masih ternyata. Itu yang dikit. Beda cetakan. Habis sudah. Tidak, kitab Tamani belum inti. Ada kitab Tauhid. Jadi ada beberapa bab yang inti tidak katik yang cetakan itu. Hah? Di situ. Dibaca udah. Kitabul Ahkam. Sudah. Sudah ingat. Hah? Di mana situ? Oh, kitab Fitan udah. Baca gitu. Itu nanti di akhir. Darul Kutub kan? Tuh, Darul Kutub itu.
Antum Ji, apa Ji? قال وعنه رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول لنا أحدكم الله ثم اغفر لي إن شئت الله ثم ارحمني إن شئت ليعزم مسألة فإنه لا مكره له وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول تربي لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله ورب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Hasbuk. Ji, Jalvin. Pinjam ya Jalvin. An Nabi Hurairah. عن ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جهل البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشفاعة الأعداء. قال سفيان وهو أحد رواة هذا الحديث حديث ثلاثة زدت على واحدة لا أدري أيتهن إن هي. وعنه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. عن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله كان يأمر بهؤلاء الكلمات اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل الأمور وأعوذ بك من فتنة الدنيا يعني فتنة الدجال وأعوذ بك من عذاب القبر. Terus Ji, tambah. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والحرام والمأثم والمطر ومن فتنة الكبر وعذاب الكبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة سميع الدجال. اللهم اغسل عني خطايا بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين الخطايا كما باعدت بين المشرق والمغرب. عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Hasbuk. Nah, jadi itu doa Nabi Muhammad SAW, ya, dianjurkan untuk kita doa, melalui dengan doa Nabi Muhammad. Jadi paling bagus doa itu doa yang dipakai sama Nabi. Itu doa yang paling bagus. Doa yang dipakai sama Nabi. Kalau doa yang tidak dipakai sama Nabi, kenapa kita dianjurkan pakai doa yang sama Nabi yang paling bagus? Karena doa yang pakai doa Nabi itu udah ada jalurnya ke poco, gitu nah. Ya, sudah ada jalurnya, sudah ada jalannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu doa dari ulama, doa aulia. Pakai juga kan udah ada jalannya juga. Nah, setelah itu baru doa dewek istilahnya. Jadi setelah doa yang dari Nabi, doa dari salafus saleh, baru setelah itu kita pakai doa dewek. Doa apa yang kita pengen doa dewek, nah, selesai doa dewek, nah, selesai. Jadi urutannya begitu. Doa dari Nabi, habis itu doa dari aslafun as-salihun, habis itu baru doa pribadi. Doa apa yang kita pengen omongkan sama Allah. Wallahu a'lam.